जगत जननी श्री श्री बड़ मांक शुभ जन्म दिवस रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर चरण रे मोर प्रणाम। श्री श्री बड़दादा चरण रे मोर प्रणाम। आजिर आचार्य ठाकुर परिवार समस्त चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरु भाई माँ मानक मोर अंतरर जय गुरु। आज हेउछि विश्व कल्याणमयी जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा चिर सीमंतिनी पुरुषोत्तम संगिनी श्री श्री बड़ माँ को शुभ जन्म दिवस। माँ को पाई एही शुभ जन्म दिवस रे किछि मु आपण मानकु माँ को विषय रे कहिबी। भूल थिले सुधारी नेबे। जो माने सब्सक्राइब करि नहंती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट निजर मतामत लिखंतु। माँ को प्रति श्रद्धा जणांतु। जगत जननी श्री श्री बड़ माँ को नामकरण कथा साई पड़िशार समस्ते देखि नवजात कन्या को लोभरे बसा बांधी थिले। स्फटिक समकन्यार अमल धवल रूपश्री देखि ग्राम पड़ोशी माने तांकरी आदर मुखा भाषारे नाटी रखिले तार फटके स्पटके। पितामाता कन्याटीर श्रद्धा नाम रखिथिले षोड़शी बाला। विवाह परे सासु मनमोहिनी देवी नाम देइथिले सरसी बाला। परवर्ती कालरे से नामित हेले जगतजननी लक्ष्मी माँ एवं सत्संग जगतर ओ विश्वर माँ भावरे नामित हेले आमरी श्री श्री बड़ माँ। चिर सीमंतिनी श्री श्री बड़ माँ विश्व कल्याणमयी जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा चिर सीमंतिनी पुरुषोत्तम संगिनी श्री श्री बड़ माँ को शुभ जन्म दिन एई श्रावण मास। शक्ति स्वरूपिणी श्री श्री बड़ माँ को पवित्र जन्म मासरे सबु स्थान रे मातृ सम्मेलनीर आयोजन। समस्ते तांकर गुण कीर्तन करी पूजा अर्घ्य निवेदन करी शुभाशीष लाभ करी धन्य हेबा पाई व्याकुल। से जे गुणातीत कि गुण गाइबे माँ गो तुमर, तुमे जे गुणर सागर। भाषा हजि जाए स्तब्ध होई था जाए थलकूल पाए नाही तुमर। सबुरी प्राणर श्री श्री बड़ माँ इष्ट प्राण महासती नारी। श्री श्री ठाकुर ही थिले तांकर इष्ट। तांक बिना जेपरी अस्तित्वहीन। स्वामी को खुशी स्वामी को इच्छा पूरण सबु किछि थिला तांकर स्वतः स्फूर्त। सेथिपाई से निजर सबु किछि त्याग करिबाकु थिले सदा प्रस्तुत। देवघर आश्रम 1954 मसीहार घटना। से दिन थिला कुमार पूर्णिमा। बंगला रे कहंती कोजागरी व्रत माँ लक्ष्मींकर पूजा। आश्रमर समस्त महा आनंद उल्लासरे मातिछंती। श्री श्री ठाकुरंक पाखरे श्री श्री बड़ माँ बसिछंती। एही समय रे श्री श्री ठाकुर बड़ माँ को कहिले, बड़ बो तुमे न रहिले मोर बहुत असुविधा हेबो। एई असुविधा कथाटा श्री श्री बड़ माँ को हृदय को गभीर भावरे स्पर्श कला। से भाबिले सतरे तो मु न रहिले किए ठाकुरंकर जत्न नेब, किए मन जानी सबु कथा बुझिब। तापरे से श्री श्री ठाकुरन को प्रार्थना कले, सारा जीवन मु तुमको किछि मागी नाही। आज गोटिए जिनिस मागुछि मंजूर करिब। तुमे संसार रे थिबा पर्यंत मोर देहांत हेब नाही। शुणी स्तब्ध होईगला मन प्राण। विश्वास नहिले भी ए प्रार्थना सत्य। जेउठी सबु नारी पूजा व्रत प्रार्थना करिथांती शंखा सिंदूर नेई अह्यसुलक्षणी रूपरे संसाररू विदाय नेबाकू। सेठारे असीम त्यागर मूर्त प्रतीक श्री श्री बड़ माँ। स्वामी प्रीतिर निर्देशन स्वरूप प्रभुंक सुख सुविधा पाई बरी नेले वैधव्य जोग।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଚିରସୀମାନ୍ତିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ସେ ପୁଣି ବିଧବା। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚିରନ୍ତନ ଅବିନଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ବିଧବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସଧବା ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ମା ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର। ବୃଦ୍ଧା ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବିତ। ମାଟି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ପୁଅରେ ଥରେ ଦେଓଘର ନେଇଚାଲ, ଦୟାଲଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବି। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ହେଳାରେ ହଁ ଯିବା କହି କଥା ଶେଷ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶେଷରେ ଦୟାଲ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଗଲା। ଖବର ପାଇ ମା ଜଣକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଜକୁ। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିବ ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ମାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ଚାଲ ମା ଦେଓଘର ଯିବା। ମାଟି ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆଉ ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବି? ପୁଅ କହିଲା, ଠାକୁର ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ମାଟି କହିଲେ, ସଧବାରେ ତ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏହି ବିଧବା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପୁଅର ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ପୁଅ ବୋହୂ ସହିତ ମାଟି ଦେଓଘର ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତିନି ଜଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ସେ ସଧବା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର, ପାଦରେ ଅଳତା, ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଲାଲ ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ, ଅଧରରେ ଲାବଣ୍ୟଝରା ହସ, ଆଖିରେ ମମତାର ଜ୍ୟୋତି। ଅପୂର୍ବ ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା। ତିନି ଜଣ ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଭକ୍ତିଭରେ ନତଜାନ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କିଛି ସମୟ ପରେ ମଥା ଉଠାନ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବିଧବା ବେଶରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆସି ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ସଧବା ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭକ୍ତବତ୍ସଳା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପାଳିନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଆମର ନୁହନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ସେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧରାବତରଣ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭବାସରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଜଣାଏ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗଛରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଥାଏ। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ପିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଉଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ନ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ବଡ଼ମା ପିଲାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ରଖିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଡାକିଲେ। ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ତାକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ସେଇଟା ଚୋରି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏପରି ଆଉ କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ନଥିଲା, ପିଲାଟିକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ସେଇ ପିଲା ଏବେ ଜଣେ ରୀତିକ। ଶୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାଙ୍କର ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଜୟ ଗୁରୁ।